السلام عليكم متتبعي قناة تعلم وتكلم الفرنسية مع نادية. جئتكم اليوم بسلسلة جديدة وحصرية لتعلم الفرنسية وفي نفس الوقت اكتشاف والتعرف على معلومات قيمة لإغناء الرصيد الثقافي. فإن أعجبتكم هذه الفكرة لا تبخلوا علينا بالإعجاب بالفيديو ومشاركته مع المهتمين. سؤال اليوم هو: ما الفائدة من الثقب أو الفتحة الموجودة في غطاء أقلام بيك الغنية عن التعريف؟ لابد وأنكم قد لاحظتم وجود الفتحات وربما البعض منكم قد تساءل عن فائدتها. Donc, la question que nous avons aujourd'hui, السؤال الذي لدينا اليوم: Savez-vous à quoi sert en réalité le petit trou situé à l'extrémité d'un stylo bic؟ هل تعرف ما الغرض من الفتحة الصغيرة الموجودة في غطاء قلم بيك؟ Savez-vous هل تعرف à quoi sert الغرض le petit trou الفتحة الصغيرة situé الموجودة à l'extrémité في نهاية هنا في غطاء قلم بيك d'un stylo bic قلم بيك. Je répète la question en français. Savez-vous à quoi sert en réalité le petit trou situé à l'extrémité d'un stylo bic? D'accord. Alors, لماذا قرر مصممو هذا القلم عمل فتحة في نهاية غطائه بينما لم يكن لدى الأخير أي شيء لسنوات؟ Pourquoi les concepteurs de ce stylo ont-ils décidé de réaliser un orifice à son extrémité, alors que pendant des années, ce dernier n'en possédait aucun? Pourquoi les concepteurs مصممو de ce stylo هذا القلم ont-ils décidé قرروا de réaliser un orifice عمل فتحة réaliser un orifice à son extrémité في نهاية غطاء القلم طبعا alors que بينما pendant des années لسنوات pendant des années ce dernier هذا الأخير n'en possédait aucun لم يكن لديه أي فتحة من قبل طبعا. Je répète la question en français. Pourquoi les concepteurs de ce stylo ont-ils décidé de réaliser un orifice à son extrémité, alors que pendant des années, ce dernier n'en possédait aucun? Alors là, on a la réponse. هنا لدينا الجواب لهذا السؤال. La réponse est الجواب هو pour sauver des vies. إنقاذ الأرواح. Pour sauver des vies. Sauver إنقاذ des vies الأرواح. Pour sauver des vies. Alors comment ça? كيف ذلك? Le plastique du capuchon est très souvent mâchonné par les enfants, ce qui en conduit certains à l'avaler par mégarde. غالبا ما يمضغ الأطفال بلاستيك الغطاء، ليس الأطفال فقط في الحقيقة، مما يؤدي بالبعض إلى ابتلاعه عن غير قصد. Le plastique du capuchon, plastique الغطاء، le capuchon هو الغطاء، est très souvent mâchonné. غالبا mâchonné يمضغ par les enfants. الأطفال من طرف الأطفال طبعا. Ce qui en conduit مما يؤدي certains
Alors, ceux qui ont conduit certains, البعض, à l'avaler ابتلاعه. À l'avaler ابتلاع هذا الغطاء. Par mégarde, عن غير قصد. Mégarde. عن غير قصد. Donc, je répète, le plastique du capuchon est très souvent mâchonné par les enfants, ceux qui ont conduit certains à l'avaler par mégarde. D'accord? والفتحة ما غرضها؟ سوف نرى هنا الجواب. Ainsi, si le petit objet reste coincé dans la gorge, l'air peut tout de même passer en attendant une assistance médicale. لذلك إذا انحشر أو علق الجسم الصغير يعني الغطاء في الحلق فلا يزال بإمكان الهواء المرور عبر الفتحة أثناء انتظار المساعدة الطبية. Donc ainsi, لذلك, si le petit objet, donc إذا le petit objet هو الجسم الصغير. Si le petit objet reste coincé, انحشر, reste coincé, وعلق أو انحشر. Dans la gorge, الحلق, في الحلق, dans la gorge. L'air, الهواء, peut tout de même passer. يمكنه المرور. D'accord? L'air peut tout de même passer عبر الفتحة طبعا. En attendant, في انتظار أو أثناء انتظار, une assistance المساعدة médicale الطبية. Donc, je répète, ainsi, si le petit objet reste coincé dans la gorge, l'air peut tout de même passer en attendant une assistance médicale. الآن صرتم تعرفون سبب وجود هذه الفتحة في غطاء أقلام بيك. شكرا لكم على المتابعة الطيبة. دمتم في أمان الله وحفظه وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.